Lagi siya. Hi guys! Sorry lang ni cellphone. Si Jandel, wala mo ano. Wait lang. Where's the godly sprinkler? I got spring. Godly kay. Si Jandel, gikan nag-ano. Sprinkler, master sprinkler. Shit. Gikan siya nag-stock ag ano ba? Sila gani. Hindi ko nga na gikan siya nag-restock godly sprinkler. May katong wala naka-online gapa mo ano mo na online. New girl shop. Ano eh. So wait lang. Lagi ang cellphone, sorry. So beginner pa ako tanong na ako kwarto. I'm such a noob. O dyan de. Kasi naman dyan ang sugar apple. Lambos di karon. Just color. Dyan ako mga sprinkler. Wala dyan kagipang hotdog. Biscuit isa. Jandel. Pag ino na dahil Jandel ngayon nang i-restock ko, lambos si karon. So niyo, what is that? Girl to help your garden can be purchased from the girl stand. Hindi ko di ay. I'm the queen bee. Ako nangutan na, oy. Mali. Okay. Shit, guwapa rin kay ko. I want to trade honey. Like, oh my god. 24. Oh my god, that dogs are barking. They are barking, guys. Hey! Michael Jackson! I think that's my mother. Shit, my garden looks so very disgusting. I have 4 beans stock, 2 coconuts, 1, 2, 3, 4. 4 pepper, and this peaches, and this mangoes, and this, what is this? Amber lily, I forgot. Try English. Kapag kamauwit lang. Uy, Jandel, chata, nandila asa di ka di ay, wait, pangitan sa Jandel. Hide and seek. Hehehehe. I see you. Jandel. Gwapa kay ka Jandel. Nag-stack ng mga sugar apple. Kabalo mo guys. 4 hours na lang bago siya mag-ano. Sa pila na lang siya. I think alas 10 siya mag-ano. 6 na ba karon? Wait lang. 13, 14, 15, 16, 17. So, alas 9 sa 8:30 tamo ko. Ay, dili. Alas 8 na lang. Ay, alas 7. Alas 7:50 or 30, 7:30. Para makaabot ko, guys. Pollinated. Bitches! Oh my god! Dulo na sila. Ando expression. Dulo na sila. Unsa man Jandel. Kung ako pa si Jandel, no? Stock ako ni Ben stock sugar apple ag Amber lily. Kaning Amber lily, oy. Pwede na lecture. Wala mo siya pulos tanawa. Para yan ako Amber lily na ako. Pero ilagna siya. Ay, sa pero ilagna siya na yung mga sa itag-ani kaning mga mutations kay shit, billionaire na kaday. Uy, lagos akong cellphone. Kasi ako dira, tanaw. Wala ko dira, lilag. Ako dira, alag. Wala ko dira, lilag. Wow. So, Majesty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakoy duha ka advance. 5 ka basic. Advance duha, gold sprinkle isa, master sprinkle isa. So, pwede na siya kabot kayo ng mga sprinkler. Oh my god, master ba to or godly? Nakalimot ko. Ay, master lagi siya. Thank you, Rekang Lawi di ay. He gave me some 1 billion pero ako ning giano si Tagani. Kita ganyan yung 1 billion pero ako na siya nung kano nga kapada ako si Tagani. In English, expand, I think. Yes, I know, expand. Wala pang tayo Roblox. Robux. So, wala lang dyan. Wala lang. Poor man ta. I mean, poor ko. Magdili matigal ng poor.
I'm the poorest. Char! As you can see, sa nakikita nyo, sa inyong nakitaan, ako ra isa lang, private man.